हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण मैंने मते बहुत थर कमेंट करथिले कि गोटे गवर्नमेंट जॉब होल्डर को आनिया पई चैनल ले। तो तार इंटरव्यू सुनिया पे आपण माने चाहुथिले तांकर संघर्षर कहानी केमती अछि, आउ से केते वर्ष रे पाइले आउ केमती कोन पाइले एंड तांको विषय चलन। ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ହେଡ୍ସ ଅଫ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛି ଆଜ୍ ଆନ୍ ଏଏସ୍ଓ। ଦୀପା ବି ମୋ ସହିତ ଅଛି। ତମର କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ କେମିତି ଥିଲା? ମାନେ କଣ ମ୍ୟାରେଜ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଜବ୍ କରୁଥିଲ या କଣ କେମିତି ସେଇ ବିଷୟରେ କୁହ? ନାଇଁ, ଜବ୍ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ହେଲା। ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମ୍ୟାରେଜ ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିଲି, ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ବି କନଷ୍ଟାନ୍ସ ବନି ରହିଲା, କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିଟା ବନି ରହିଲା। ତାପରେ ମ୍ୟାରେଜର 4 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ କ୍ରାକ୍ କରିଥିଲି। ମୋର ସଂଘର୍ଷ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା। କିଛି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ? ହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମୁଁ 2013 ମସିହାରୁ କରିଥିଲି। 2013ରେ ମୁଁ ୟୁପିଏସସି ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଥିଲି। ସେଇଠୁ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। यूपीएससी एंट्रेंस क्लियर ହେଇଥିଲା? ନା, ୟୁପିଏସସି ପ୍ରିଲିମ୍ ମୋ ସବୁବେଳେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମାର୍କରେ ରହିଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଟୋଟାଲ 6ଟା ଯାକ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଦେଇଛି। ଆଉ ମାନେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଇଆ ଯେ ସବୁଥର 0.5 0.25ରେ ମୁଁ ରହିଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଅଲଗା ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ଓପିଏସସି ଗୋଟେ ଥର ଦେଇଥିଲି 2015ରେ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଥିଲା। ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଓପିଏସସି ମେନ୍ ଦେଇନଥିଲି। ତାପରେ ଓପିଏସସି ମୋର ଫୋକସ୍ ହିଁ ନଥିଲା। ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ବି ଦେଇଛି, ଏଲ୍ଆଇସି ଦେଇଛି, ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା। ତ ଏଇଟା ତମର କେତେ ନମ୍ବର ଏକ୍ଜାମ ଥିଲା ଯୋଉଟା ତମେ ଜବ୍ ପାଇଛ? ସେମିତି ତ ଖାସ୍ ମନ ନାହିଁ, ତଥାପି 21 କି 22 ଆଟେମ୍ପ୍ଟ। ଆରେ ୱାହ, ବହୁତ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ। ସେତିକି ତମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଇୟର କେବେ ଥିଲା? ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମୋର ଥିଲା 2011 ପାସ୍। ଆରେ ବାପରେ, ଆଉ ଜବ୍ କେବେ ପାଇଲ? ଜବ୍ ପାଇଲି 2022। ବାପରେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ? ତ ଆଉ କିଛି କହିବ? ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଜର୍ଣ୍ଣି ରହିଲା। ବହୁତ ଲାଗେ ଯେ ବେଳେବେଳେ ହାରାସ ଲାଗେ ଯେ ଆଉ କିଛି ହବନି ଲାଇଫରେ। ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା ଶୁଣାନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ତୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି, କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ପଡେ। ନିଜ ଭିତରେ ରଖିକି ପୁଣି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ବନେଇ ରଖିକି ତମର ଯୋଉ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଥିଲା ତ ସେଟା କେମିତି ଥିଲା? ମାନେ କେମିତି କଣ ତମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ? ତମେ କଣ ପଢିଛ? ମାନେ କଣ ପଢିଲା ପରେ ଏଇଟା ହୁଏ? ତ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ସେୟାର କର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍, ସବୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପାଇଁ ଆମର ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଭଳି ସବଜେକ୍ଟ ଥାଏ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ପଲିଟି, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଇକୋନୋମି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ, ତା ସହିତ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ଆମର ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ଏସବୁକୁ ଆମକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ରଖିବାର ହୁଏ, ନଲେଜ ରଖିବାକୁ ମାନେ ପଡେ। ତମେ କହୁଛ ଯେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ବି ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଷ୍ଟାଟିକ ଜିକେ ବି ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆଉ ଆଉ କଣ କଣ ପଢିବାକୁ ପଡିବ? ଆଉ ସବୁ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମର ଦେଶ ଦୁନିଆରେ କଣ ଚାଲିଛି କଣ ନାହିଁ, ସେଟା ସବୁବେଳେ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତା ସହିତ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେସର, सोसाइटी प्रेसर, रिलेटिव ମାନଙ୍କ ପ୍ରେସର, ଏସବୁ ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ କିଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ବେଶୀ ଜବ୍ ଗୁଡାରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ବେଶୀ ପଡୁଛି ନା? ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଜବ୍ ଗୁଡାରେ ପଡୁଥିଲା ବେଶୀ ଷ୍ଟାଟିକ ପଡୁଥିଲା, ଷ୍ଟାଟିକ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ ହଉଥିଲା, ବଟ ଏବେ ତ ଏବେ ଅଧିକା ବେଶୀ କରେଣ୍ଟ, ଆଉ ଖାସ କରିକି ୱାର୍ଲଡ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ କରେଣ୍ଟ ହଁ, ଏବେ ବେଶୀ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଇକୋନୋମିକ୍ସ ମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଖୋଜି ଦଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଏମିତି ଧରି ଦଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଏମିତି ବି ରେଗୁଲାର କିଛି ବି ଗୋଟେ କୋଉ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଉଠଉଛନ୍ତି ଆଣିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତା ବିଷୟରେ ତମେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ? ନାଇଁ, ସେଇଟା ମାନେ ସେ ବିଷୟରେ କେମିତି ମାନେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ? ଆମେ ଆଗରୁ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପଢିଦେଲେ ହେଇଯିବ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ରେ ହବନି। ଆମକୁ ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ ପେପର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ରିଭାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପର୍ଟିକୁଲାର ନ୍ୟୁଜ ପେପର ହୋଲ ନୁହେଁ, ଯୋଉଟା କି ପଲିଟି ରିଲେଟେଡ ଥିବ, ଇକୋନୋମିକ ରିଲେଟେଡ ଥିବ, ସେ ସବୁକୁ ସର୍ଟ ନୋଟ ରେ ଲେଖିକି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାକୁ ମନ୍ଥଲି ତମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିଲ କଣ କରୁଥିଲ? ମାନେ ନୋଟ୍ସ ବନଉଥିଲ ୟା କିଛି ବି ଗୋଟେ ପିଡିଏଫ ଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି କରୁଥିଲ ୟା କିଛି ବି? ସେତେବେଳେ ବେଶୀ ଏତେ ମୁଁ ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଫଲୋ କରିନି, ମାନେ ଅନେଷ୍ଟଲି କହିବି। ଅନେଷ୍ଟଲି ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଫଲୋ କରିନି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ରେ ମୋର ହେଇଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ କୌଣସି ଇନସାଇଟ୍ ଆଇଏଏସ୍ କିମ୍ବା ଭିଜନ ଆଇଏଏସ୍, ଏବେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାଲିଛି PW ଓନ୍ଲି ଆଇଏଏସ୍ ର। ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଫଲୋ କରେ। ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୋଟେ କନସୋଲିଡେଟ୍ କରିକି ପ୍ରିଲିମ୍ ବେଷ୍ଟ, ମେନ୍ ବେଷ୍ଟ ସବୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି।
तो ସେଇଟା ଆମର ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏବେର ଯୋଉ क्वेश्चन को ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ଏବେ ଆମେ ଯଦି ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ ପେପର ନ ପଢିବା ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବା ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ହାର୍ଡ ହେଇ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଆଉ ତମେ PYQs ଉପରେ କଣ କହିବ ମାନେ ସେଇଟା କେମିତି କଣ ଆସିଥିଲା ଆଗରୁ PYQ ରିଲେଟେଡ क्वेश्चन PYQ ମେ ବି ମାନେ ତମ ମାନେ ଭ୍ୟୁଜ ରେ କଣ ମାନେ PYQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଦରକାର या ନ ଦରକାର PYQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ଆମେ ଜାଣି ପାରିବା ଯେ ଆମେ କୋଉଟା ପଢିବୁ ଯୋଉଟା କି ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟଡି ଆମେ କହିବା ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ନୁହଁ ଯୋଉଟା କି ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କହିବା ଯେ फास्ट आम PYQ प्रैक्टिस करबा देखिबा कोठू बेसी क्वेश्चन आसी आमे फास्ट सही सिलेबस को सारीबा केते ईयर PYQ करिया पे पड़ियो जेते ईयर मिली परछि मु तो 1979 रु प्रैक्टिस करथि बाप रे एते वर्ष रे ट्राई करिया पे पड़ियो नहीं स्मार्ट पिला भी अछि अल्प वर्ष रे ट्राई कर परबे कथा लगे तम स्ट्रेटजी कोन होछि अधिका PYQ कले कोन हमको हम जानि परबा जे कोटा मेन टॉपिक टा कोटा हम जोटा की प्रिपेयर करबा फास्ट से फोकस करबे हां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उडा को प्रैक्टिस करिया निहात दरकार कारण सेही पैटर्न टा को ही कमेंट पे फॉलो करछि आ माने पूर्व भी से फॉलो करथला तो किछिटा देखि परिबा जे हां 80% एथरो आसी 80% एथरो आसी माने जेमति कि स्टैटिक रे हां 15 कोटा क्वेश्चन आसी करंट अफेयर 15 कोटा क्वेश्चन आसी तो एटा यदि प्रीवियस ईयर देखुथिबा तो जानि परिबा जे हां एमति आसुची हां एबे के आउ गवर्नमेंट तो कोन करछि ना डिफरेंट टाइम रे डिफरेंट पैटर्न चेंज करछि माने से भी सेटा किछि माने नोटिफिकेशन किछि दोउनी माने एथ्रु एतिक आसबो कि एथ्रु एतिक आसबो से एमति गोटे सिलेबस दे दोछि बस एठु एठी आसीबो माने जेमति कि इंडियन ज्योग्राफी हो कि इंडियन पॉलिटी हो एमति तारो ब्रीफ रे दे दोछि बट एलाबोरेट करी किछि दोउनी किंतु दीपा देखो हमरो आगरु PYQ डायरेक्ट आसला हां से तो डायरेक्ट रिवाइज होतला जे 2015 रे पड़ी जे तो सेटा 2020 रे रिपीट हो एबे किंतु PYQ को रिलेट करी कि करंट अफेयर ऐड करी क्वेश्चन पचार हां ए वर्ष जदि तमे OPSC रो क्वेश्चन देखितबो किंबा UPSC रो क्वेश्चन देखितबो ए वर्ष रो क्वेश्चन लागुतला जेमति कि सब किछि करंट अफेयर किंतु भलो से डिटेल्स एनालिसिस करले लागुतला जे PYQ सहित रिलेट करी करंट अफेयर को गोटे की पॉइंट खोजु जंदी से की पॉइंट ऊपर माने स्टैटिक कोन हितला करंट पे कोन चलती से ऊपर ही क्वेश्चन आसी बाकी हमरो तो एटा OSS सीजीएल तरफ हमें तमरो स्ट्रांग सब्जेक्ट कोन थिला माने तमे कोडा को बेसिस करी के प्रिपरेशन स्ट्रांग मते लागे मोर पॉलिटी लागे जे मते पॉलिटीटा भलो हुए किंतु सेथरे मो बेसी भूल करे काहे कि ना पॉलिटीटा बडे चैप्टर तमु लागे सब हो गेला किंतु से जतरा क्वेश्चन आसीबो तमे कंफ्यूजन हो जे एटा ये सब ना हो अच्छा माने तमे तले प्रिपरेशन करथलो तम सब आर्टिकल उडा सब मन रथिला माने सब आर्टिकल मन रखा दरकार शेड्यूल आर्टिकल एवडा सब किछटा बेसिक दरकार जेमति कि हमरो फंडामेंटल राइट्स टू किबा डीपीएसपी रू फंडामेंटल ड्यूटी जो तो बेसिक क्वेश्चन आसे सेथु आर्टिकल 44 तो माने आधा टाइम रे पकाए ना सेटा गोटे एमती आर्टिकल सब बेले सेटा पकाए यूनिफॉर्म सिविल कोड जोडा कि पड़े प्राय टाइम पड़े आ इलेक्शन कमिशन जो माने इमरजेंसी ऊपर भी पचरे बेसी जेटा कॉन्स्टिट्यूशन रो जो माने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से माने ऊपर बेसी पकाए जेमति कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ह्यूमन राइट कमिशन किछटा टॉपिक थाए जोटा कि प्राय तो सेइटो ही क्वेश्चन आसे किंतु एबे सेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आसे के एबे करंट अफेयर सहित लिंक करी पको माने वन टाइप ऑफ आगुरो थिला यूपीएससी पैटर्न टा गोटे सेपरेट थिला किंतु एबे कोन करछन हर एग्जाम यूपीएससी पैटर्न को ही फॉलो करछ माने गोटे क्वेश्चन तादरे 3-4टा रिलेवेंट क्वेश्चन बचा दोचंदी ता भीतरे तो ता भीतरो एबे हमें स्ट्रेटजी टा होबा दरकार हमें डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस रे हमें कोन आगुरो शॉर्ट एक मार्किया क्वेश्चन घुस दोदले कि जा कहू हां टू द पॉइंट आंसर थिला जोडा ना एबे पूरा थ्योरी घुसे एबे पिला सेंती माने लक्ष्मीकांत फॉलो न करी जाई परिबेनी ए टाइप रे माने सिचुएशन हेलानी नहीं हम धर यूपीएससी ओपीएससी कथा तमे कहछो धर हम अलगा ग्रुप सी या ग्रुप बी या जेमति कि हम ओएसएससी सीजीएल हो कि एसएससी सीजीएल हो ता भी से तमे कोन कहयो नहीं सेथिरे भी जो भले क्वेश्चन आसुची हमको आमे भाबिबानी जे हमें गोटे को गोटे एमसीक्यू बही घुस देकी पळेबा ना हमको थ्योरी जानिबा को पड़िबो कहिना सेथिरे भी क्वेश्चन आसिलानी धीरे धीरे पैटर्न टा माने हार्ड ही चलुची तो सेति भाई हमको प्रथमे थ्योरी टा जानिबा पड़िबो किछि न हले हम जदी बहुत बड़ बड़ बही फॉलो न करिया हम एनसीईआरटी पढी कि ताकू भल से बुझी के जेबा दरकार एनसीईआरटी तो मस्ट से जे कोन से एग्जाम होना काहे ना हमर ए जो ग्रुप सी बी हो किबा ग्रुप ए जो ओपीएससी हो कि यूपीएससी हो एनसीईआरटी इज ए मस्ट सेटा को रखिला परे हमर बेस बने देला परे तापरे हम जहा करि परिबा अच्छा तो तमरो जो स्ट्रेटजी रहउतला जेमति कि हमर अछि जीके जीएस इंग्लिश मैथ रीजनिंग तो तमरो बेस सब्जेक्ट कोन थिला
ତା ଭିତରୁ ସେଥିରେ ମୋର ରିଜନିଂ ଟା ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ତିନିଟା ଯାକ ଭଲସେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଦରକାର। ମୋର ଫାଷ୍ଟ ରିଜନିଂ ଥିଲା। ରିଜନିଂ ଟା ମୁଁ ସେମିତି ରିଜନିଂ ରେ ବି ତମର କଣଟା ଭଲ ହୁଏ ମାନେ ପଜଲ ଭଲ ହୁଏ या ନା स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ରିଜନିଂ ଭଲ ଟା ହୁଏ? ମତେ ପଜଲ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ହଁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଆଇ ବି ପଜଲ ପର୍ସନ। अच्छा आ नंबर सिस्टम को केमते टैकल करो माने सेगुडा केमते कोन करो माने केते समय लागे कोन सेटा भी करो शेयर करो? ରିଜନିଂ ଟା ମତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି ଗଡ୍ गिफ्टेड ହଁ ମୁଁ ସେଟା ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝି ଯାଉଥିଲି ମୋର ମତେ କେହି ଟିଚର ଦରକାର ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥ ପାଇଁ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ ଥାଏ ଆମର ସ୍ପିଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଗୁଡା ମୋର ଟିକେ ମାନେ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ ହୁଏ ତାର ଫର୍ମୁଲା ଘୋଷିବାକୁ ପଡେ ସେଟା ଟିକେ ମତେ ମାନେ ଲାଗେ ଟିକେ। अच्छा ଆଉ ଇଂଲିଶ ରେ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡିଆ ମିଡିୟମ ରୁ ଆସିଛୁ ତେଣୁ ଇଂଲିଶ ଟା ଗ୍ରାମାର ଟିକେ ୱିକ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ସେ ଯେତେବେଳେ आ सेटा को केमते टैकल कलो माने ग्रामर को केमते तमे ହଁ स्ट्रांग ସେ ଗୋଟେ ରବି ସାରଙ୍କର ଗୋଟେ ରବି ସାର ବୋଲି ଥିଲେ। तमे YouTube रे काको फॉलो करथलो या ହଁ, किसी ନା, माने ନା, ନା, ऑफलाइन कोचिंग ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଫଲାଇନ କୋଚିଂ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ କୋଚିଂ ବି ନେଇନି ମାନେ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି କୌଣସି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିନି। अच्छा ମତେ ଯୋଉଟା ଡାଉଟ୍ ଲାଗେ ମୁଁ ସେଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ ଦେଖିଦିଏ ସେଇଠୁ ପଢେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରବି ସାର୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନା ମନେ ପଡୁନି तमे ତାଙ୍କର नीतू ଗୋଟେ मैम को स्टडी करो ना से तांको ନା, होते देखना ନା, ମୁଁ नीतू मैम रानी मैम जो माने ନା ମୁଁ यूट्यूबर ଗୋଟେ अछंती ରବି ସାର୍ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ମନେ ପଡୁନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ନାଁଟା अच्छा ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର 100ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗ୍ରାମାର ର ଭିଡିଓ ଥିଲା अच्छा ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ମନ ଦେଇକି ଦେଖିଲି अच्छा ପୁରା ନୋଟ କଲି କେମିତି ହେଲା ତାପରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲି ମ୍ୟାଥ ଇଂଲିଶ ରିଜନିଂ गोटे ତାପରେ इंग्लिश में ମୋର माने भलो crack स्कोर रखिया पे तमे कोन फोकस करछो माने सिनोनिम या एंटोनिम या फ्रेजेस या कोन सेटा माने ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟ तमे कोन कहू ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାମାର फास्ट ଗ୍ରାମାର ମୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାମାର सिनोनिम एंटोनिम ऊपर केमते तमे कोन फोकस करछो ସେଥିପାଇଁ माने बहुत सारा पढी जो या माने ना, एमती बहुत खाली सारा ମୁଁ क्वेश्चन ପଢିନି। करी ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ମୁଁ ପାଟର୍ନ ଦେଖିଛି କୋଉ କୋଉ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ବେଶୀ ଆସୁଛି ତ ଆଜି ଯଦି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆସିଛି ନା ଏଇ ୱାର୍ଡ ତାର ଗୋଟେ ସିନୋନିମ୍ କୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପକେଇବେ अच्छा ତ ତମେ କିଛିଟା ୱାର୍ଡ ରିପିଟ୍ तो ହୁଏ तमु जति 15 मिनिट दिया हबो गोटे इंग्लिश ऊपर जोडा माने टोटल क्वेश्चन थबो 50 आउ तमर टाइम ड्यूरेशन होची 15 मिनिट तो तमे आगे कोडा को फोकस करियो माने कोडा कोडा सारिया पे करबो इडियम फ्रेजेस देखिबो ना कोन कोन देखिबो ନାଇଁ ମୋ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତ ରହେ ଫାଷ୍ଟ ମତେ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରେ ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ପଡେ ସେଟା ସେକେଣ୍ଡ ରହେ ଆଉ ଯୋଉଟା ଆସୁନି ସେଟା ମୁଁ ଛାଡେ କାହିଁକି ନା ସବୁଥିରେ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ହଉଛି। अच्छा ମୁଁ ବେଶୀ तो ଫୋକସ୍ କରେ तमे जो नेगेटिव मार्किंग माने माने केमती स्ट्रेटजी तमर कोन थिला माने बेसी क्वेश्चन अटेंड करी कि भूल माने हो न हो सेथरे तमे फोकस करथलो या बहुत जति कि तमको आसुतलो सेति सिलेक्टिव भाबरे करथलो तमे ମୁଁ ପରେ ଧର ଇଂଲିଶ ଆମର 20ଟା କି 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ରୁ 25 ଯାଏ ଦେଖିବି ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରି କରି ଚାଲିବି ଏମିତି अच्छा। ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି हां ସେକେଣ୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ରେ ମୁଁ ମାର୍କ କରିକି ରଖିଦେବି ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ କରି ପାରିବି ତ ସେଟା ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ହୁଏ ତ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ରେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରେ ଯେତେବେଳେ ଥାର୍ଡ ଟାଇମ ରେ ଦେଖେ ଯେ ଟାଇମ କମ ଅଛି ଆଉ ଏଗୁଡାକ କଲେ ଫୁଲ ହବ ମୁଁ ସେଟା ଛାଡ଼ିବି। अच्छा ତାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଏଇଆ ରହିବା ଦରକାର କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଠି ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ଯେହେତୁ ରହୁଛି ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିବା ଦରକାର ଯେ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ରହୁଛି କୌଣସିଟା ନେଗେଟିଭ ହବନି କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ ଆମେ କମିବା ଦରକାର ନହେଲେ नियति ହଁ काहेकि तमे जोडा आसुनी सेटा करी कि तमे काहेकि भूल मार्क आनिबो माइनस मार्किंग टा गोटे माने मेजर रोल प्ले करे ହଁ कहबो ନିହାତି କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଭଲ ପିଲା କଟି ଯାଆନ୍ତି ଏଇ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ କମ ପିଲା ଯିଏ ଅଳ୍ପ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ବି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି। हां तमे केबे एसएससी रो एग्जाम दियो ଦେଇଛ ମାନେ ଯେମିତି କି ଏସଏସସି ସିଜିଏଲ ହଉ କି ଏସଏସସି ସିଜିଏଲ ହଉ ନା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଇ ପାରି ନଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ତମ ବେଳେ କଣ ମାନେ କେମିତି କଣ ଟାଇମ ଡ୍ୟୁରେସନ ଥିଲା ମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦଉଥିଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲି ଏସଏସସି ରୁ କରିଥିଲି ଏସଏସସି ର ହଉଛି 1 ଆୱାର ଭିତରେ ମ୍ୟାଥ ବି କରିବାର ଥିଲା ଇଂଲିଶ ବି କରିବାର ଥିଲା ଏମିତି କିଛି ମାନେ ଯେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଥିଲା ସେଭଳିଆ କିଛି ପ୍ୟାଟର୍ନ ନଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଏ ତ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଗୁଡାକ ହଉଛି ପୁରା ଟାଇମ ଡ୍ୟୁରେସନ ବାଉଣ୍ଡ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏସଏସସି ର କଣ ଥାଏ ନା 1 ଆୱାର ଭିତରେ ତମେ ଯୋଉଟା ବି କରିପାରିବ ତ ତମର କଣ ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ ରେ କଣ କଣ ଥିଲା ସେ କେମିତି ଟାଇମ ରେ ମୁଁ ଏସବିଆଇ ଦଉଥିଲି ପିଓ କ୍ଲର୍କ ହଁ ହଁ ଆରଆରବି ର ପିଓ କ୍ଲର୍କ ଦଉଥିଲି ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରିଲିମ୍ସ କିଛି ଆଇବିପିଏସ ର ବି ପିଓ କ୍ଲର୍କ ଥିଲା ତାକୁ ବି ଦଉଥିଲି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ପଡୁନି ମୋ ଟାଇମ ରେ 2015-16 ମସିହା କଥା କହୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ 20 ମିନିଟ୍ ଲେଖା ଅଲଟ ହୁଏ ଯେ 20 ମିନିଟ୍ ଇଂଲିଶ 20 ମିନିଟ୍ ମ୍ୟାଥ 20 ମିନିଟ୍ ରିଜନିଂ ଏମିତି ଥାଏ ଆଉ ଆରଆରବି ପାଟର୍ନଟାରେ ମେ ବି ଟୋଟାଲ 1 ଇୟର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ତମେ ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂ ଇଂଲିଶ ଯାହା ଯେତିକି କରିପାରୁଛ କର ସେଇଟା ରହେ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ ବି ମୁଁ ସେମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମାର୍କ କଟିଲି ଆଉ ଫୋକସ କଲେନି
तम माने तम टाइम रे कोन थिला माने कंप्यूटर बेस्ड बेसी एग्जाम तमे देइछो या माने ओएमआर की एभला किछ एग्जाम देइछो कंप्यूटर बेस्ड मु बेसी देली काई ना बैंकिंग एग्जाम बहुत देछि सेतले मोर बेसी टारगेट थिला सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर तो बेसी तो देछि सेंट्रल गवर्नमेंट रो स्टेट गवर्नमेंट भी आसी जो तम माने कोन माने सेमती हाँ फास्ट लागुला किंतु गवर्नमेंट जॉब इज वन टाइप ऑफ ए किंग जॉब से सेंट्रल हो कि स्टेट जॉब हो जहाँ भी गवर्नमेंट जॉब क्रैक करिया आम सोसाइटी में गोटे प्रेस्टिजियस कथा हां निहाती निहाती से जीए होना कहीं इवन ग्रुप टी रे भी जे छना कहीं से गवर्नमेंट चाकरी करछ तार चार जति की एबे तो बेसी रेल्स भी वायरल होत से ऊपर हां तेनु करी सेंट्रल से झाड़ू भी मत से झाड़ू भी जाओ ये तो चली जी किंतु माने रियली देखिया गले हमर एठी वर्क कल्चर आ हमर वर्क लाइफ बैलेंस तमको माने तमे यदि प्रिफर करबो माने ए ऑफिशियल वर्क कल्चर ऊपर तो तुमको माने कोन माने तुम भल लागु छी या सैटिस्फाई या अनसैटिस्फाइड माने केते रेटिंग करबो आमे जेहेतु बटन हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट रे अछि आ हमर काम प्रेशर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बहुत कम रहउछि तापरे हमर गोटे वर्क लाइफ बैलेंस रोजी हां हमें 10टा 10:30 भीतर आसीबा 5:30 बेलू जिबा एमिति हमको कई फोर्स करी रखि परिबेनी जे हां सेमति काम रहिले बेले बेले काम रहउछि हमें निजे निजे रहि जाउछे सेटा अलगा कथा एक्चुअली बैंक जॉब थारु कहै गेले स्टेट गवर्नमेंट जॉब ता टिके बेटर माने एटी वर्क कल्चर टिके बहुत भलो अछि माने किछि टाइम पाई परिबे जेमति कि टाइम पाई परिबे ने कोन बहुत सारा काम अछि से काम को फिनिश कर साला परे भी अपन टिके समय टाइम पाइबे एमति नो कि बैंक रे सब बेले कोन पूरा टाइम बाउंड है इवन टाइम बाउंड बाद भी से माने मोर साको अछि दी जण इवन इवनिंग रे भी रही कि से माने काम करत रात 8:30 9टा पर्यंत भी करत 9टा रो जाई कि रात 10टा 11टा को आछो 12-13 घंटा ड्यूटी हम तो 7-8 घंटा ड्यूटी रे हे जाउछ हां आउ हम स्टेट गवर्नमेंट जॉब रे माने पाखा पाखी से 7टा परे ऑफिस रे कि नाहंती माने 7 माने सेइ बेला किछ गोटे इंपोर्टेंट काम थिले 8:15 9:15 दिन रुहंती सेटा भी फ्रीक्वेंट हुए माने केबे पापा को चित केबे हां डायरेक्टर जदी किछ डाकिबे वो जिंस रे प्रोस अछि कौन अछि हमरो एठी सैलरी डियरनेस अलाउंस आउ बेसी किछ हमर बोनस नाही हां एग्जैक्टली किंतु से मानकर कोन इंसेंटिव हमर किछ नाही बोनस नाही बैंक जॉब रे कोन आपनकर बोनस अधिकार जते जे काम करबो तार तापर से माने गोटे हॉलिडे होम भी गोटे सुविधा अछि माने लग्जरियस होटल रे स्टे भी कर परछन्ती बट हमर से सब किछ नाही गयो बोले हमर नाही किंतु एमति देखिला हमर हमें फैमिली के टाइम दे परिबा हमें काम सरला पर अलगा किछ जेगी अलगा किछ जेमति कि बुली परिबा पार्क जाई परिबा जिम जाई परिबा बहुत किछ मेंटल हेल्थ ऊपर काम करि हबो हां निजको आज एति थाउ आ कौन आपण माने देखिया पई चाहउछथि माने को बुक स्टडी करथिले कोन करथिले आ कौन जानिया पई चाहउछथि मते कमेंट करि जणांती थैंक्स फॉर वाचिंग।